الجهات الاخرى مطالبين باش يتبعوا هذا النمط ديال الدراسات من اجل الرفع من النجاعه المائيه. L'objectif de cette conférence de presse qu'on a tenue aujourd'hui est d'informer les médias sur l'ensemble des actions qui sont menées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté gubernatorial qui a été publié le 26 janvier dernier au niveau de Marrakech afin de sécuriser, on va dire, de gérer au mieux cette situation de stress hydrique que vit non seulement la région de Marrakech, mais notre pays, mais également à l'échelle mondiale. Et on voit tout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'objectif de la Radema en tant que distributeur, c'est d'assurer la continuité de l'alimentation en eau potable pour la population marrakchi. Mais en même temps, la Radema est un distributeur, donc elle distribue ce qu'elle reçoit. D'où cette conférence qui a été organisée conjointement avec l'agence du bassin hydraulique de Tinsift et l'ONE branche eau, afin d'expliquer toutes les mesures qui sont établies conjointement entre nous trois et pas que, sous le pilotage de M. Wali. Pour gérer au mieux cette situation, cette phase exceptionnelle de stress hydrique. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un ensemble d'actions qui sont réalisées par la régie et qui comportent, si on veut les résumer, trois grands axes. Un axe sur les investissements qui sont réalisés pour sécuriser l'alimentation de Marrakech en eau potable. Et on a parlé précisément du gros investissement qui a été intégré dans le plan d'action d'urgence, qui a été largement discuté, présenté par Monsieur le ministre, Monsieur Nizar Baraka, où la Radema a une part qui est financée par l'État de 290 millions de dirhams pour alimenter Marrakech à partir du barrage Al-Massira. On a également parlé du deuxième axe qui est l'utilisation des eaux non conventionnelles pour trouver une alternative à la consommation d'eau potable et limiter la consommation d'eau potable à l'usage humain. Et aujourd'hui, ce sont 20 millions de mètres cubes qui sont mobilisés à partir de la steppe de Marrakech en eau usée, traitée, qui servent aujourd'hui à l'irrigation de l'ensemble des golfs, des projets golfiques de Marrakech. Et on a aujourd'hui la palmeraie aussi de Marrakech qui est irriguée à partir des eaux usées traitées de la steppe. Et on est en phase de réalisation d'un projet qui est cofinancé par l'État, par la DGCT, par le plan national d'assainissement liquide, par la commune de Marrakech et par la Radema pour l'irrigation de tous les espaces verts de la ville de Marrakech, soit plus de 26 espaces verts, 228 hectares d'espaces verts à partir des eaux usées traitées de la steppe. Et ce projet va voir le jour d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, et au plus tard début 2023. Donc ce sont plus de 20 millions de mètres cubes qui sont mobilisés en eau usée traitée, quand on sait que la consommation de Marrakech, c'est 67 millions de mètres cubes annuellement. Soit. Le tiers, aujourd'hui, qui est on va dire, économisé pour la consommation humaine. لجنه الإيقاظة ان اولا تتحاول باش الازمه ما تكونش. اذا لحد الان نقدر نقول لكم بان راه ما كاينش الازمه حاليا، ولكن ما خصناش نستناو حتى توقع الازمه عاش نتحركوا حتى لا يقال علينا بان هناك حكماء بعد الحدث. اذا حاليا التدابير اللي كتاخذ راه نتمناو ان شاء الله باش ما يكون حتى شي وقع اني، ولكن مع ذلك فكنحاولوا كذلك تنفكروا اشنا هي التدابير اللي ناخذوها انه لا قدر الله كانت هناك شي ازمه. ولكن نقدر نقول لكم دابا بعد على الاقل هاد الشهور اللي كاينين بان راه ما غاديش يكون هناك شي خلل ولا شي اضطراب في التزود، ونتمناو يجود علينا الله سبحانه وتعالى بامطار. فيما يخص سد المسيره، اولا التذكير بان سد المسيره يزود جنوب الدار البيضاء، برشيد، مدينه برشيد، مدينه سطات، مدينه اسفي، مدينه بن قرير، مدينه الجديده، مدينه ازمور. اذا هو بالتالي تستفد من الماء ديال عده مدن. حاليا الوضع ديالو مقلق لان نسبه الماء لا تتجاوز 6%، رغم ان
6% هذه تكون تقريبا اقل من 170 مليون ديال المتر مكعب اللي فيه، رغم ان القوه التخزينيه ديالو تقريبا 2 مليار و600 مليون. فيما يخص القيمه المضافه لمدينه مراكش من هذا التزويد، كما قلنا بان تزويد مدينه مراكش انطلاقا من سد المسيره سيمكن من التامين، لان لا قدر الله وقع شي اي نقص خطير في المياه ديال السدود التي تزود مدينه مراكش، سيكون عندنا الاتجاه نمشيو للمسيره. كذلك عنده على المدى المتوسط والطويل اهميه، لانه حنا تنديروا واحد المشروع ديال تحليه مياه البحر في اسفي، وبالتالي المياه اللي كانت تما غادي تمشي للاستهلاك ديال الماء الشاروب غادي نربحوها في سد المسيره، وبالتالي نقدروا نحولوها لتلبيه الطلب على الماء الشاروب بمدينه مراكش. اذا هو مهم حاليا لانه غادي يقوي الانتاج، ومهم حاليا كذلك لانه غادي يامن الطلب على الماء، لا على الصعيد المتوسط وعلى الصعيد الاني بعدا، ولا المتوسط، ولا هذا هو الاهميه ديالو.